Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Husnul Korifata, name 2030510059, and my friend Inka Natasha, name 2020510038. We from the group 8 will explain present perfect tense and past perfect tense. Present perfect tense. Definition of present perfect tense. The present perfect tense is formed with a present tense form of to have plus the past participle of the verb, which can be either regular or irregular in form. Present perfect tense ini terbentuk dengan bentuk dari yang dimiliki ditambah partisipan dari kata kerja sebelumnya yang dapat berupa regular atau tidak beraturan dalam bentuk. Present perfect tense is a tense used to express action, events that happen in the past and still have something to do with it now, or to indicate an event that is completed in a short time. Present perfect tense mengungkapkan tindakan, kejadian yang terjadi di masa lalu dan masih menunjukkan sebuah peristiwa. Present perfect tense formula. Rumus present perfect tense. 1. Verbal sentence. Positive, subject plus have or has plus verb 3 plus object. Negative, subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object. Interrogative, have or has plus subject plus verb 3 plus object. 2. Nominal sentence. Positive, subject plus have or has plus been plus nominal. Negative, subject plus have or has plus not plus been plus nominal. Interrogative, have or has plus subject plus been plus nominal. Example, verbal sentence. Positive, my father bought a car 3 years. Ayah saya membeli mobil selama 3 tahun. Negatif, my father has not bought a car for 3 years. Ayah saya belum membeli mobil selama 3 tahun. Interrogatif, has my father bought a car for 3 years? Apakah ayah saya membeli mobil selama 3 tahun? Nominal sentence. Positif, I have been very busy recently. Saya sudah sangat sibuk baru-baru ini. Negatif, I have not been very busy recently. Saya belum sibuk baru-baru ini. Have I been very busy recently? Apakah saya sangat sibuk baru-baru ini? Present perfect tense function. Fungsi present perfect tense. 1. To express an action that was performed a long time ago and is still ongoing today. Untuk menyatakan perbuatan waktu dan masih bertahan sampai sekarang. Example, I have waited you since afternoon. Contoh, aku sudah menunggumu sejak sore. He has gone since morning. Dia sudah menunggumu sejak pagi. To describe a perfectly completed action. 2. Untuk menjelaskan perbuatan selesai. Example, Budi has given me a book. Contoh, Budi sudah memberi aku sebuah buku. We have helped him. Kami sudah membantu dia. 3. To explain an act of repetition at an uncertain time before now. 3. Untuk menjelaskan perbuatan pada waktu yang tidak pasti sebelum sekarang. Example, I have never promised to meet her. Saya belum pernah berjanji untuk menemuinya. She has ever met us. Dia sudah pernah bertemu kami. So much explanation from me. Thank you. For the next material will be explained by Inka Natasha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Inka Natasha Damayanti, NIM 202051003. Here I will discuss the past perfect tense. Past perfect tense merupakan tense yang jarang digunakan dan mudah dimengerti. Tense ini bisa dibilang membicarakan tentang masa lalu di masa lalu. Kami menggunakan masa lalu yang sempurna untuk berbicara tentang peristiwa atau situasi masa lalu sebelum peristiwa sebelumnya. Rumus positif subjek plus head plus verb 3 plus objek. Negatif subjek plus head plus not plus verb 3 plus objek. Interrogatif head plus subjek plus verb 3 plus objek plus tanda tanya. Contoh subjek I, alternatif I had fix. Negatif I had fix. Question had I fix? You had fix. You had fix. You had you fix? We had fix. We hadn't fix. Had we fix? They had fix. They hadn't fix. Had the fix. He see it. He had fix. He hadn't fix. Had he fix? Fungsi past perfect tense dan contoh kalimat. 1. Past perfect tense untuk mengekspresikan perbuatan lampau yang telah diselesaikan sebelumnya acara masa lalu. Contoh 1. Saat dia datang tadi malam, kuenya sudah habis. 2. Siswa telah mendapat peringatan lisan sebelum orang tuanya dipanggil. 3. Saya sudah sarapan saat dia menjemput saya. 4. Sebelum proklamasi, Indonesia pernah dijajah oleh Jepang selama 3 tahun. 2. Past perfect tense untuk menunjukkan beberapa sering sesuatu terjadi di masa lampau. Waktu ekspresi yang sering digunakan adalah phrase adverbial frequency. Contoh 1. Saya telah membaca buku itu 3 kali sebelum saya membaca reviewnya. 2. Mereka bertemu 2 kali sebelum menikah. 3. Zulia pergi ke gym setiap 2 hari hingga tahun 2012. 3. Bentuk lampau digunakan dalam pidato yang dilaporkan setelah kata kerja seperti kata, diberitahu, ditanyakan, pikiran, bertanya-tanya. Contoh 1. Dia berkata bahwa dia telah mendengarkan instruksi dengan seksama. 2. Saya pikir dia telah berubah menjadi pria yang lebih baik. 4. Past perfect tense untuk mengekspresikan harapan atau impian yang tidak terwujud melalui tipe 3 kalimat bersyarat. Rumus kalimat bersyarat tipe 3 yaitu if plus past perfect tense plus would atau should atau could atau might plus have plus past participle. Contoh 1. Jika Anda ingat untuk mengundang saya akan menghadiri pesta Anda. 2. Rina akan sejajar dengan saya jika dia bekerja lebih keras. So, many presentation from our group, more or less we apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.